kinahanglan yun tabangan na ginako niya akong mga labor kay duhora sila. Layo tayo ang hakitan. May dalo. Sagda pa nito puntod dito akad danan. Igi mo dali kay di man sama sa kanan diskarga lang sa kasada. Dali to siya. Ini kay ngadto hatod gis may buyan. Ato silang payag ibutang kay daghan makay mga 30 ka sako. Tubay gini siya. Absent ako sa no ka helper karon kayo. Ay tambungan nga lubog. Duhar sila. Hakot. Aron tog wababsent tulo pas duli ra. Ako lang tulakan para nga di mo maasad pa sa adlaw. Ni among kinabuhi di sa bukid mga idol. Delivery feeds hatod bay gina siya. Kay tuntang nga sila mo pa sa tindahan nya magpiliti pa sila sa sakyanan nya sila magimo arsa nga tukod sa ilang budiga samtang kami atod bay libre pliti pero sila na mahibawa sa akong mga labor katong naghakot ila pa natagarag palipay kay di man po lali pag-arsa ko layo man wala nga panahan po akong mga labor kaya naman sila gawas lang sweldo. Mas lang mga tip nga abahi mga dawat ila po ng bahinon. Guanta lang yan sa mga idol. Bisag bugat. Kinahanglan lang yung mga helper nga lingkon, kusgan. Matago sa ani para sa ako 50 kilos. Di basta-basta ni siya nga sa ordinary lang nga kusog. Kapila na to, Jel. Ang tropa. Agwe. Ngom. Beres sana. Ano siya mga idol nga. Diri sa amo ang lugar ang panginibuan sa mga tao diri gyud laban jud baboy amuhay jud baboy mga idol kay ayun sa distansya kayo ang mga balay ba makabuhi gyud sama sa naka sa lungsod or naka sa siyudad nga ang mga balay nagdikit-dikit diri sa probinsya naisilingan distansya ra nga makapamuhay jud ang mga hayop kay kuan man siya ang mga lugar nila dili maningon dikit-dikit ang mga panimay nga di sa sa norte nga bahin ang laban yung pilas mga tao mabuhay yung baboy muna nga muna nga among pangita po karon muna nga tungkol sa namin mga feeds muna nga nasa din mga babuyan aming manukan landing na nga tungkol sa among negosyo nga gamay nabuhay lamig hayop pupod kay pabor magay sa mga kanang kuan mabuhay og hayop kay kumpleto man sa kanang feeds nga mo ang delivery na para pang manok, pang baka, kanding, baboy or halos kumpleto og parte og gas, kumpleto bugas ana siya nga kanang gidagi na mo ang tanan kuto sa orderos mga customer among yung dalon at pila mga soft drinks na mga beer muna nga among yung tanan kay parang way kansis biyahe na yung mong panginabuhi sa bukid mga idol. Daghan salamat sa pagtanaw mga idol.